आदमियों का ब्रेन जो वेट है वो औरतों से ज़्यादा होता है। इंजीनियरिंग में शायद इसलिए भी लड़के ज़्यादा जाते हैं कि रिसर्च बताती है कि स्पेशल एबिलिटी औरतों में इमोशनल एबिलिटी बहुत बेहतर होती है, वो एम्पैथी उनके अंदर ज़्यादा होती है, सिंपैथी ज़्यादा होती है, लैंग्वेज एरियाज उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि लड़कों में होता है, तो उसकी वजह से लड़कों में एंगर आउट ज़्यादा होता है, दिल का अर्जा या कार्डिक प्रॉब्लम्स कम होती हैं और उनको 10 साल बाद वो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जो कि आदमियों में पहले हो जाती है। कि आदमी और औरतों की फिजिकल फिजिक में भी फ़र्क है ना, आदमी का कद भी लंबा होता है, यूजुअली आदमियों का बॉडी वेट भी बड़ा होता है, उस लिहाज से उनका ब्रेन वेट भी ज़्यादा होता है। ज़्यादा डिमांड है, लाइक किया जाता है। नाज़रीन, शेख साद साहब कहते हैं कि ख़वातीन के पास मर्दों की निस्बत आधा दिमाग होता है और जब वो मार्केट जाती हैं तो उनके पास जो आधा दिमाग होता है वो उससे भी आधा रह जाता है। और तहकीक क्या कहती है कि मर्दों का दिमाग ज़्यादा बेहतर चलता है या ख़वातीन का दिमाग ज़्यादा बेहतर चलता है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राफिया मौजूद होंगी जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और PU की वो हेड भी हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की। मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आपको PNN में खुशामदीद कहते हैं। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट इंट्रो किया है क्योंकि हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा था और हम बताना चाह रहे हैं और आपको तहकीक के बारे में भी बताना चाह रहे हैं कि किसका दिमाग ज़्यादा बेहतर चलता है और कौन ज़्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, मर्द या फिर ख़वातीन। तो आइए अभी हम चलते हैं पहले डॉक्टर राफिया की जानिब और उनसे पूछ लेते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और दिमाग बेहतर किसका काम करता है। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर राफिया मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं। इनसे जानते हैं और ये हमें शायद ज़्यादा डिटेल में बता सकें, ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकें क्योंकि मेल और फीमेल दोनों को पढ़ाना होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड भी हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कि किसका दिमाग ज़्यादा बेहतर है, मर्द का या औरत का, और ज़्यादा तेज़ दिमाग किसका काम करता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज हम थोड़ा सा अजीब सा सवाल लेकर आपके पास हाज़िर हुए हैं। हमें ये बताइएगा किसका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है क्योंकि ज़्यादा जो र्यूमर्स फैले हुए हैं और कुछ तहकीक भी हुई हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि ख़वातीन का दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है। तो क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू वेरी मच। मेरा ख़्याल में ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर जो है बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाएंगे और इसमें क्लियर कट अगर देखा जाए नफ्सियाती तौर पर फिज़ियोलॉजिकली तो आदमियों का ब्रेन जो वेट है वो औरतों से ज़्यादा होता है और बहुत सी रिसर्चेस कहती हैं कि वेरी करता है 10 to 14% जो है वो ब्रेन वेट ज़्यादा होता है। और उसमें एक आधी रिसर्च में ये भी है कि 3.75 जो IQ है उसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं आदमियों में। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो औरतों का हिपोकैम्पस एक एरिया है वो बड़ा भी होता है और औरतों के अंदर जो है राइट लेफ़्ट जो बायलैटरल उनकी आपस में हेमिस्फेयर्स की जो आपस की कारकर्दगी है वो भी बेहतर होती है और औरतों में इसकी वजह से मेमोरी और लर्निंग जो है औरतों की बेहतर होती है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि किसका ज़हन ज़्यादा बेहतर काम करता है। इसमें देखें कि आप माशरे का या सोशलाइजेशन का बड़ा रोल होता है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे बच्चियाँ ज़्यादा आती हैं साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, बहुत से हमारे ऐसे शोबा जाते हैं जिसके अंदर फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, मैथ्स कॉम है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जी इंजीनियरिंग और मैथ्स कॉम में तो शायद इतना जेंडर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमारा इंजीनियरिंग में और हमारा इस तरह के डिपार्टमेंट्स में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में ज़्यादा लड़के आते हैं। तो कई दफ़ा ये होता है कि हम मतलब ये कहा जाता है कि लड़कों का दिमाग ज़्यादा बेहतर चलता है इसीलिए वो मुश्किल स्टडीज़ की तरफ जाते हैं उन सब्जेक्ट्स में। जैसे कि अगर एबिलिटीज़ को देखा जाए तो इंजीनियरिंग में शायद इसलिए भी लड़के ज़्यादा जाते हैं कि रिसर्च बताती है कि स्पेशल एबिलिटी, ये नहीं है कि स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट को किस तरह आपने रोटेट करना है क्या है या ड्राइव करते वक्त, तो वो लड़कों की बेहतर होती है। जैसे ड्राइविंग की एबिलिटी भी एग्जैक्टली अभी मैं आने से पहले एक रिसर्च पे पढ़ रही थी तो सऊदीया में ये कहा गया है कि ख़वातीन को ड्राइविंग मना है, वो नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास मर्दों की निस्बत आधा दिमाग होता है। नहीं, ऐसी आधा दिमाग वाली बात तो मेरा ख्याल में बहुत ही ले पर्सन हो जाएगी, लेकिन ये है कि कुछ एबिलिटीज़ कह सकते हैं, स्पेशल एबिलिटी है या आप मैथमेटिकल एबिलिटी कुछ हद तक जो है वो आदमियों में, उसके साथ साथ औरतों में इमोशनल एबिलिटी बहुत बेहतर होती है, वो एम्पैथी उनके अंदर ज़्यादा होती है, सिंपैथी ज़्यादा होती है, लैंग्वेज एरियाज़ उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे दो एरियाज़ होते हैं, वर्निक और ब्रोका एरियाज़, जो कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और वर्बल लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, वो औरतों
عورتوں میں بہتر لینگویج کی سکلز ہوتی ہیں. پھر عورتوں میں کسی حد تک آپ دیکھیں تو سوشل سکلز بھی بہتر ہوتی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈفرینسز ہیں, لیکن زیادہ تر ڈفرینسز اگر ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ جینڈر سے زیادہ فزیولوجیکل یا جینیٹکس سے زیادہ وہ کلچرل ڈفرینسز بھی ہیں, کہ کلچر ہمیں کس طرح بچپن میں بچی کو سوشلائزیشن کا پروسیس کے تھرو گزرتی ہے, اسی طرح لڑکے گزرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ غصہ ہے, ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہے جو کہ لڑکوں میں ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے لڑکوں میں اینگر آؤٹ زیادہ ہوتا ہے. کچھ ریسرچز نے یہ بتایا کہ بچیاں اور بچوں کا اینگر دیکھا گیا تو وہ 10-12 سال کی عمر تک ایکول اینگر آؤٹ تھا, لیکن اس کے بعد لڑکوں میں زیادہ ہو گیا کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح بچیوں میں ایسٹروجن یا فیمیل ہارمونز پرولیکٹن یہ زیادہ ہوتا ہے, تو بچیوں کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایمپتھائز کر سکتی ہیں, وہ ان کی جو ہے آئی کانٹیکٹ بہتر ہوتا ہے, نان وربل جیسچرز بہتر ہوتے ہیں اور وربل سکلز بہتر ہوتی ہیں. تو یہ ہم بہتر یا کم ابیلٹی وائز یا قدرت کی طرف سے نیچر ورسز نرچر, تو وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو کسی پہ برتری ہے. اچھا, تو کیا جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے, جب دماغ پہ آپ کا ذہنی دباؤ آ جاتا ہے تو مرد اور خاتون کا برتاؤ بھی چینج ہو جاتا ہے, اس میں کیا ڈفرینس ہے, کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں, بہت سی ذہنی بیماریاں ہیں جو کہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا اس کی مین وجہ کوئی جینیٹکس ہیں, اور اس کے اندر برین کے ایریاز کی اسٹرکچرنگ اور فنکشننگ میں ڈفرینس ہے. اب عورتوں میں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے اور آدمیوں میں کنڈکٹ کے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں, آدمیوں میں اینٹی سوشل بیہیویئر زیادہ ہوتا ہے, اینٹی سوشل پرسنالٹیز زیادہ ہوتی ہیں, اور ان کے اندر خواتین بیٹھ جاتی ہیں جب وہ تو پھر گوسپ شروع ہو جاتا ہے, لیکن مرد حضرات میں ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, اس میں گوسپ سے زیادہ دیکھیں اینٹی سوشل یہ پرسنالٹی میں اگریشن, کسی کو مارنا, پراپرٹی کو نقصان پہنچانا, اس طرح کا بیہیویئرز جو ہیں جو کہ ٹیسٹوسٹیرون سے ریلیٹڈ ہیں, وہ زیادہ اگریسو بیہیویئر ہوتا ہے. اور عورتوں کے اندر اگر دیکھیں تو موڈ ڈس آرڈرز وہ زیادہ ہوتے ہیں, انزائٹی کے ڈس آرڈر زیادہ ہوتے ہیں, پینک جلدی کر جاتی ہیں, گھبرا جلدی جاتی ہیں, ان کے اندر فوبیاز اور ان کے اندر ڈر یا خوف جو ہے وہ ایک فوبک کنڈیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یعنی ہاتھ بار بار دھونا اور اس طرح کے چیک کرنا چیزیں. پر اس کو یہ کہا جو بار بار ہاتھ دھو لیتے ہیں, خواتین دھوتی ہیں اکثر, ہم نے بھی دیکھا ہے, مجھے بھی عادت ہے, تو میری اماں مجھے کہتی ہیں تمہیں کوئی نفسیاتی بیماری ہے شاید. تو یہ اس بیماری کو ہم کہتے ہیں اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, جس کی ایک ٹائپ یا ایک سب کیٹیگری جو ہے وہ ہاتھ دھونا ہے. تو اس طرح کی زیادہ پرابلمس جو ہیں وہ فیمیلز میں زیادہ ہوتی ہیں, اور آپ کہہ لیں کہ الزائمر کی بیماری, بھولنے کی بیماری, وہ بھی عورتوں میں. یہ سارا دماغ سے لنک کرتا ہے ہمارے. یہ ساری جینیٹکس ہے, آپ کی برین اسٹرکچرنگ اور فنکشننگ ہے, جس میں جینڈر ڈفرینسز آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ دونوں جو ہیں بیماریوں میں بھی. اور اسی طرح آپ فزیکل اگر بیماریاں دیکھیں تو فزیکل بیماریوں میں آپ دیکھیں کہ ہارٹ کی پرابلم جو ہے وہ جب عورتوں کو مینوپاز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ شرح ایکول ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کیونکہ عورتوں میں پروجسٹرون اور ایسٹروجن جو ہارمونز ہوتے ہیں فیمیل, اس کی وجہ سے ان میں دل کا عرضہ یا کارڈک پرابلمس کم ہوتی ہیں, اور ان کو 10 سال بعد وہ پرابلم سٹارٹ ہوگی جو کہ آدمیوں میں پہلے ہو جاتی ہے. اور اسی طرح متعدد اور بیماریاں جیسے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا آٹو امیون ڈیزیزز ہیں, جس کے اندر آپ گینٹھیا کی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں, وہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. اور اس طرح اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں دیکھی گئی ہیں جو کہ عورتوں اور مردوں میں جس کی شرح فرق ہے. اچھا, ابھی آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی بھی ہیں, تھیسیز ہوتے ہوں گے, تو زیادہ بہتر کون کام کرتا ہے؟ مرد حضرات کرتے ہیں, میل کرتے ہیں, فیمیلس اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اب جو ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں یونیورسٹی لیول پہ, وہ بہت موٹیویٹڈ ہوتی ہیں, اور بچیاں ہمارے پاس جو یونیورسٹی میں ہیں وہ سبربس اور چھوٹے شہروں سے آئی ہوتی ہیں, وہ بڑی موٹیویشن کے ساتھ آتی ہیں. ان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ روٹ لرننگ, رٹا, وہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ عورتوں میں میمورائزیشن بہت اچھی ہوتی ہے. اور اسٹڈیز بھی یہ بتاتی ہیں کہ ایک اسٹڈی ہوئی جس کے اندر 18 تصویریں دی گئی سیریل آرڈر میں, اور عورتوں نے ان کا سیریل آرڈر بہت بہتر طریقے سے بتایا آدمیوں کی نسبت. اور لڑکے جو ہوتے ہیں نا, وہ ٹیکنیکل سکلز کے اندر, انالیٹیکل ریزننگ میں, ریزننگ و انرجی میں, یا جن چیزوں کے اندر سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ, یا انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے, میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹیکل انالیسس, اس میں وہ بہت بہتر کام کرتے ہیں. فزیکل دیکھیں تو مرد حضرات کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور خواتین کا چھوٹا ہوتا ہے.
जी, अगर आप ब्रेन वेट देखें, जैसे मैंने पहले बताया है कि 10% टू 14% का डिफरेंस होता है। वो तो आप देख लें कि आदमी और औरतों की फिज़िक में भी फ़र्क है ना। आदमी का कद भी लंबा होता है यूजुअली, आदमियों का बॉडी वेट भी बड़ा होता है, उस लिहाज से उनका ब्रेन वेट भी ज़्यादा होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे ब्रेन के एरियाज़ हैं जो औरतों में बड़े होते हैं, और इसलिए उनकी मेमोरी और लर्निंग जो है वो कई चीज़ों में बहुत बेहतर होती है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा ने तफसीलन हमें बताया है कि किसका दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करता है और किसका ज़्यादा अच्छा नहीं करता। और डॉक्टर साहिबा ने हमें ये बताया है कि दोनों में एबिलिटीज़ सेम होती हैं, लेकिन अगर फ़िज़िक के हिसाब से देखा जाए तो जो मर्द हजरात हैं उनका दिमाग ज़्यादा बड़ा होता है। हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।